का मुआहिदा पर दस्तखत हुई है वो इस बात का सबूत है कि गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है और डिप्लोमेसी टकरार से ज़्यादा ताकतवर होती है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकम खित्ते की खिदमत की है। और मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी क़ियादत, उनकी पेशवराना सलाहियत और वतन की दिफा के लिए उनकी खिदमत ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। हमने अपने शहीदों का लहू दिया है, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, हमने बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल की मुआशी असरात बर्दाश्त किया है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा अमन का परचम बुलंद करता है, क्योंकि अमन सिर्फ एक इखलाकी ज़रूरत नहीं, अमन एक मुआशी ज़रूरत भी है। जब जंग रुकती है तो तजारत बढ़ती है, जब खित्ते में इस्तेकाम आता है तो सरमायाकारी आती है, जब अमन होता है तो नौजवानों को रोज़गार मिलता है, जब अमन होता है तो मुल्क तरक्की करता है। और जनाब स्पीकर, कौमें सिर्फ हथियारों की ताकत से अजीम नहीं बनती, कौमें उस वक्त अजीम बनती है जब वो अपने अवाम को उम्मीद देती है, नौजवानों को मौका देती है, मजदूरों को इज़्ज़त देती है और गरीबों को सहारा देती है। आज जब दुनिया अमन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना होगा। इसी जज्बे, इसी उम्मीद और इसी कौमी मकसद के साथ मैं बजट पाकिस्तान पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि हमारे खित्ते अभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान से मुतालिक सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी हमारे सामने हैं। मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और बैरूने मुल्क की जो कुव्वतें हैं वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे हालात में कौमों के इम्तिहान होता है और मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान ने इस चैलेंज की जवाब सियासी इत्तफाक और जमहूरी रवैये के ज़रिए दिए हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि दिफा और कौमी सलामती के मुतालिक गैर मामूली ज़रूरियात का बोझ मुश्तरका तौर पर उठाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से नहीं बल्कि आइन के दायरे में रहते हुए किए गए हैं। ये आइन की आर्टिकल 164 के तहत ग्रांट्स के जरिए अंजाम दिए गए हैं। पाकिस्तान की आइन सूबों को और वफाक को ये इख्तियार देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किसी टॉपिक पे खर्च करना है जो अपने डोमेन के अंदर नहीं आता, चाहे वो वफाक के डोमेन में अंदर ना आए या सूबाई डोमेन में अंदर ना आए, तो हम इसी आइन की आर्टिकल के तहत ग्रांट दे के सूबे वफाक को ग्रांट दे सकते हैं और वफाक सूबे को ग्रांट दे सकते हैं। तो इस मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जब इस बजट सेशन शुरू होने से पहले हमारे मीडिया के दोस्तों ने काफ़ी अफवाहें फैलाए थे
کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، پتہ نہیں صوبے کے جو مالی وسائل ہے، جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ شاید ایک ایسا نیا LSC لے آیا جائے گا جو اس آئین کے دائرے کے سے باہر ہو۔ یہ بات چلی تھی کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا، اور عجیب باتیں جناب اسپیکر میں کن کا ذکر کروں، مگر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈھار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے طرف سے نمائندے تھے اور حکومت کے ساتھ انگیج تھے، کہ ہم نے سیاسی اتفاق کی رائے سے، ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کی کم سے کم شکایت ہو۔ ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے۔ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے، اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہے۔ قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے۔ ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے